Arab Street ni dulu tempat dia ni tempat orang-orang Arab ramai datang berdagang. This is where everything started for clothing and Malay culture. Arab Street has always been a textile hub as far as I consider. Arab Street ni memang terkenal dengan kedai-kedai yang menjual tekstil. Arab Street, Kampung Glam, nadi tekstil serantau suatu ketika dahulu. Namun bagi segelintir, di sinilah tanah tumpahnya darah mereka. Kawasan Arab Street dan Kampung Glam ini sebenarnya dekat dengan hati saya sebab saya sendiri dilahirkan di North Bridge Road. Arab Street, I will say, people graduate in universities. I graduated in Arab Street. So life is here from day one. I'm 16 years old until today. This is my quite memory for me to grow up until today. My age now is 59. Datuk saya buka kedai ini dalam akhir tahun 30-an gitu, 40-an. Jadi mungkin ini satu daripada kedai batik yang terawal lah di Singapura ni. My grandfather started business in the 1940s in Arab Street. You know, when he started, he was a wholesaler. They were doing a lot of selling of fabrics. My company, Kim Lee and Company, is from today is 90 years. Okay, it's quite a long time for our third generation now. Dan kesemua mereka memainkan peranan masing-masing dalam menyuntik nyawa dan jiwa ke sebatang jalan ini. Kalau dahulu seperti saya kata kebanyakan daripada yang mempunyai kedai-kedai di sini, mereka tinggal di tingkat 2 daripada kedai-kedai mereka. Jadi macam kedai-kedai itu dibuka dari awal lagi sebab rumahnya hanya di atas kan, buka dari awal, kemudian tutup mungkin lebih lama. Sebab kalau kita lihat masa dulu batik itu dijual daripada rumah ke rumah. Tak ada macam batik tu jual dekat Robinson, tak adalah.
Malah daya tarikan ke kawasan ini bukan sahaja menarik golongan ternama setempat, tetapi juga melampaui mereka dari tanah kota Singa sendiri. We were selling to customers who are mostly from Malaysia, South part of Indonesia, the Riau Islands. We have customers coming from South Philippines. We have customers coming from South Thailand. You know, there are a lot of customers coming here because Singapore was a hub at that time. Business was happening only here. Business never starts like now 9-10 o'clock. Business starts at 6 in the morning. You know, people the boat they come here in the morning, they park the boat, they'll come to their whatever need to buy, and go back the same day. You know, and then the whole street, whole of Arab Street. Datuk saya membuka kedai Tokual Junid dan kami tinggal di atas di tingkat 2 daripada kedai. Sampaikan pelanggannya termasuk ibu kepada Perdana Menteri kita yang pertama, Cik Lee Kuan Yew. Kegemilangan dunia filem Melayu serta wujudnya majalah fashion wanita pertama yang berjudul Fashion yang dicetak di Kampung Glam turut mewarnai industri tekstil dan fashion ketika itu. In the 50s, 60s, 70s, look at Saloma. Was she not fashionable? She's fashionable in her own way. People follow her trend. So that was fashion at that time. Today fashion has changed a lot. Kini, penakatan mereka kerap menjadi tanda tanya. Tanah yang dipanggil rumah hampir 100 tahun sudah tidak lagi rasa sama. Last time it's more like, how to say, more all are busy, good business also. Because last time don't have these online, okay? Now online people will no need to make for themselves or herself. Then now they support to buy online. We can't compare last time and today because now the business is very quiet and very slow. It's also tough to survive, to hold the third generation business also. Those vibrant period was during Ramadan period. People used to come, last minute shopping. Even one day before Ramadan, they'll come and buy kain, they stitch. Because they can stitch in one night, you know, for the next day Raya and all that. Masa kita ni mahal di Singapura ni. Jadi misalnya macam kebaya sebegini untuk ambil masa untuk sulam tu kadang mengambil berbulan-bulan. Kalau Singapura kita lihat kan kita tidak rasa macam sabar lagi untuk menghabiskan masa untuk menyulam sampai berbulan-bulan. Sekarang telah ramai department store yang menjual baju-baju yang sudah tersedia macam ready made. Jadi tak ramai juga orang yang menjahit sendirilah baju-baju mereka. Sulam agam melawan kelam, mencetus ilham, merencam ragam. For me, it's really like a kampung. I love this place because that's why I want to bring my business here, to grow my business here. Saat nadi tekstil serantau ini berada di kemuncaknya, secara tidak langsung minat mereka fashion serta kemahiran menjahit pesat berkembang. Fashion tu perlu ikut konteks lah. Fashion is cyclical. Ia diubah-ubah mengikut masa dan mengambil inspirasi dari masa lalu. Bukan sahaja bintang-bintang filem yang memacu perkembangan fashion zaman itu, tetapi juga lahirnya ikon-ikon fashion orang kita. Kemunculan ikon-ikon fashion macam The Ibrahim Sisters ataupun Cik Farahan memang patut diberi perhatian lah. Mereka telah pun membawa cultural context to the global stage. Dan di kawasan Kampung Glam pula, masih ada lagi pereka fashion atau tukang jahit yang tidak lapuk di zaman meski mahir dalam bidang lama.
30 tahun yang lalu dengan sekarang, actually dia berpukaran. The fashion tu still the same. It's only sometimes kadang-kadang tu ada longgar, ada ketatkan. Dulu semua orang pakai semua slim-slim. Sekarang dah trendy, a bit baggy, flowy. So I jual batik, I pun bikin baju untuk jadi untuk customer lah. Kita beli idea macam mana nak bikin daripada piece of cloth tu bikinkan baju. Bila you pakai itu kan, you nampak satu motif saja. Dan bila you tak suka, you tukarkan dia ke depan. Itu je bagusnya kain pagi sore ni. So from this kain ni, so I turn into a baju. So I turn into a baju to make it two-tone. You see some like this, like that. So jadi ada variasi kan. I want the youngster to appreciate the art. Actually, batik is an art piece because it also reflects your vibe, you see, inside there. It's all the jiwa inside there. Malangnya, kemahiran jemari dimiliki mereka seperti Yati di Kampung Glam, ibarat sebutir berlian di dalam lautan. Dia mengambil masa lama. Dia need your patience actually. Because itu bukan jahit je. Dia nak kena teliti. Kalau tak teliti tu baju tu tak akan jadi cantik. Konsumer fashion di Singapura atau rakyat Singapura lebih mengiktirafkan jenama-jenama atau pereka-pereka fashion daripada Western countries ya, ataupun negara-negara jiran lah di rantau ini. Terbit benam purnama malam, langgam malap dalam silam. Sulaman nilam belum terpadam, hanya berkiambang di seberang alam. Oleh kerana Johor ni berhampiran dengan Singapura, jadi orang Singapura lebih senang datang. Saya tengok dah permintaannya lebih tinggi. Di kedai saya, permintaan untuk baju Teluk Belanga ni bukan hanya di Singapura ataupun di Malaysia, tapi sekarang saya punya pelanggan dah merantau, dah kira global. Iaitu kadang-kadang daripada Australia, daripada London, Dubai. Permintaan dari Singapura tu mungkin dari segi kewangan pun ya juga. Dari segi untuk datang menempah tu, saya rasa di Singapura mungkin tak dapat lagi orang yang menjahit tulang belut tu. Jadi itu dia orang datang ke kedai saya pasal dia nakkan jahitan yang tulang belut tu sendiri. Jadi dia nak tunjuk kepada anak dia yang inilah asal baju Melayu Johor yang ni yang sebenar-sebenarnya. Kalau baju Melayu yang yang tradisional ni dia ada tangan dia dan juga yang kita panggil yang ini pesa, yang ini kita panggil kek dan dia berkocik tiga lah. Yang ini adalah kita panggil jahitan tulang belut. Yang ini kita panggil jahitan tulang belut. Ini jahitan ni adalah jahitan tangan dan dia mempunyai satu biji butang dan kita panggil rumah butang ni kita panggil insan pari. Selain mempertahankan seni asli baju Teluk Belanga, satu lagi rahsia kejayaan adalah pengaruh figura-figura besar. Sama seperti apa yang pernah disaksikan para pemain industri di Singapura suatu ketika dahulu. Saya buat baju ni memang untuk golongan-golongan tertentu. Jadi golongan sasaran saya contoh macam VIP, selebriti. So baju tu memang diorang nakkan baju tu. Kebetulan kita punya Tunku Mercator Johor memakai baju tu apabila bola sepak Johor terkenal dengan JDT terkenal. Jadi permintaan baju Johor ni terlalu mendadak naik. Meskipun masih ada permintaan, namun tukang jahit di seberang tambak masih menghadapi cabaran arus kemodenan. Sama seperti apa yang berlaku di Singapura. Untuk mencari generasi yang baru
untuk menjahit tulang belut ni memang payah. Sebab dalam 1,000 orang tu mungkin dalam 10 saja yang kita dapat nanti. Itu pun yang betul-betul jadi dan ataupun separuh jadi. Sewing is easy, but there's a lot of details inside there. For you to experience is still a long way. Pada pendapat saya, secara keseluruhannya support in general from the public is very important lah. Terutama sekali pada mereka-mereka fashion graduan sekolah-sekolah. Ini belum lagi mengambil kira perubahan ketara permintaan pengguna daripada membuat baju kepada membeli busana, baik melalui pembelian runcit fizikal ataupun satu kali klik di skrin peranti digital. Sebab saya tak nak nanti kita hilang kepada kesenian baju tu sendiri dan kita nanti senang sangat untuk membeli dan tak ada orang yang nak membuat. Sayang dari segi situ. Kreativiti itu bukanlah satu benda yang terhad, kan? Jadi pada pendapat saya, ia memang konstan terutama sekali di industri fashion kita ni lah. Sejajar dengan perubahan zaman, fashion masyarakat turut berubah, membawa sekali wajah pemodenan di Kampung Glam. Kawasan yang dahulunya bangga dengan seni-seni kemahiran tangan, kini sarat dengan butik-butik runcit sekaligus tunduk kepada kemajuan tren fast fashion. Kita lihat juga ada banyak kedai-kedai yang barulah, termasuk yang kedai-kedai daripada jenama-jenama di Malaysia yang memang telah kata orang famous lah. I think quite a lot of ready-made and tudung players are coming to Singapore, especially from Malaysia. I think we have Kashkau came first, then we had Duck, then we have now Siti Khadijah just came in, then we have another new brand coming. So basically, there are a lot of new players who coming here. So they are bringing their own vibes. Apakah ini petanda awal bahawa garisan tamat semakin hampir bagi perniagaan-perniagaan tradisional di Kampung Glam? Menjejas tu terpulang masing-masing. Ada orang nak personal. So if you want personal, they will choose your seamstress lah. Kalau if you want yang mass tu, boleh jadi juga. Kesendirian baju tu macam mana dia pakai, macam mana dia fitted well. Comfort lah mustahak. For now, I think it's quite difficult. Because a lot of online, you see how things can happen, then we can carry on. We also don't know how I can survive or not survive also. At the end of the day, kain is kain. You still have to come back, you have to feel a kain, and you have your own design, your own style. I think that's what brings people back to textile. Kita ada pelanggan yang datang daripada Melaka ke sini, walaupun ada yang kata pergi ke Melaka untuk membeli kebaya mereka, tapi hasil sulamannya lain, tak sehalus macam yang dibuat di workshop. Bagaimanapun, penakatan dari sudut wang bukanlah satu-satunya motivasi yang dipegang erat oleh mereka. You know, those days in Arab Street, right? Life was different. We have people who are doing baskets, we have people who do songkok, then we have people who do rattan business. We cannot bring back the tradition. Mainly reason why, even you try to bring them back, number one, we don't have the craftsmen, we don't have the skills. And even if we have that, I don't think they can afford the rent here. That's the problem. So the time has changed. It's better said to say, we don't have our tradition in Kampung Glam. Gone. What we are is what we are. How long we're going to be here, God knows. This is a very special place because to see taken away by others too, quite sad. Malah keprihatinan yang disuarakan itu turut dikongsi para peniaga moden dalam bidang-bidang lain di Arab Street. Dari segi seni, saya rasa memang banyak berkurang dan I think
sooner or later, saya rasa tempat ni bukan untuk seni lagi. They should remain the culture of textile also as well, because textile is very important for some of the shops here. Kini terserlahlah kepada air tangan anak-anak muda memikul tanggungjawab sedemikian. Jadi sekarang kita dapat melihat banyak pereka-pereka fashion ataupun business owners, fashion business owners yang mengetengahkan slow fashion, sustainability practices atau menitik beratkan culture, craftsmanship using traditional fabrics seperti batik atau kain songket, etc. Diharapkan juga kebangkitan bakat-bakat muda ini turut dapat meneruskan warisan yang ada di Kampung Glam supaya ia kembali bergaya. Pada pendapat saya, going overseas is good because it widens your knowledge dan memberi meluaskan pemandangan lah juga, kan? Tapi tak semestinya perlu keluar negara untuk sukses. Kuncinya ialah memanfaatkan pasaran tempatan. Kita ada lokasi yang baik, lokasi yang strategik. I hope the youngster can do better because now banyak government kasih grant kan. They should grab the grant tu lah untuk memajukan industri apa-apa yang diminat. Asal kita kan nak maju ke hadapan. Bukan anak-anak muda sahaja yang perlu memikul tanggungjawab ini. Anda dan saya juga ada peranan yang perlu dimainkan. I think it is important that they choose to beli atau they choose to support, they choose to sokong local labels atau jenama-jenama tempatan supaya mengiktirafkan bahawa desain-desain daripada pereka-pereka Singapura ini setaraf atau setanding dengan mereka yang atau counterparts from the western world ataupun negara-negara berjiranan lah. Usah geram di awan suram. Ini asam garam Kampung Glam. Jika benar percaya nukilan kalam, datang melaram, mengeratkan salam. Jika benar ini warisan kita, jika benar tempat ini amat teristimewa buat kita, saya menjemput anda ke tempat ini 18 November 5.30 petang. Berbaju kebaya buat kaum hawa dan berbaju tradisional buat kaum lelaki. Mari kita sama-sama raikan warisan kita.